हाँ बर्तमान जाइथिला तो जानी थे मामू घर को जाइथिला मामू घर सब धरिकी आछि एटा देखंतु मिठा आनिछि देखे चलो ये बड़ी ये भी बड़ी ये भी बड़ी आ देखंतु केते बड़ बड़ आरसा डबा आ ये मिठा देखिछन्ती ये कोन मुगना कोन ये पुनी कोन कुलथ ना कोन ये देखंतु प्याज काउटी सॉरी ये काउटी तो ये सब दिन सब धरि आछि ने आगर 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 फुलो एटा पूरा रास्ता प्रत्येक साइड रे ए गछडा मान देखिबो को पाइबे तार गछडा केमती देखा जीवो मु आपन को देखे दउची आ जो माने हाय फ्रेंड्स वेलकम टू सिकु न्यू ब्लॉग रे आपन को स्वागत एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आशा करछि आपन माने बहुत भल रहथिबे फ्रेंड्स सिकु नो गोडो नवा ब्लॉग रे आपन को स्वागत फ्रेंड वीडियो टी को स्टार्ट करे पूर्व जो माने प्रथम कर वीडियो देखुछन तो सब्सक्राइब मोस्ट कर देंतु फ्रेंड्स एवं बेल आइकन रे ऑल रे क्लिक कर देंतु जहा कि ए भली मोर नवा नवा वीडियो सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाइ परबे वीडियो टी को फास्ट टू लास्ट देखबे फ्रेंड्स जमा भी स्किप करबेनी चलंतु टेने करे आज ब्लॉग को स्टार्ट करबा लेट्स स्टार्ट हाँ बर्तमान जाइथिला तो जानी थे मामू घर को जाइथिला मामू घर सब धरिकी आछि एटा देखंतु मिठा आनिछि देखे चलो मिठा आ देखंतु मिठा मिठा रस गुलाब जामु आउ का आंजु मा का आनिजु को अरे मो मां मामू घर कोन कोन आनिछि सेटा देखै आपन को वर्तमान मां देखाइबो तांको घर से कोन कोन धरिकी आछि तांको घरे कोन देइजंती सेटा देखाइबो देखिबा देखि पारथो फ्रेंड्स ये तो बादाम पूरा कंचा बादाम सेटा बादाम आ ये गोटे कौन अच्छी मुढ़ी आ ये देखो मिक्सचर आ ये बड़ी ये भी बड़ी आ देखो केते बड़ पूरा आरसा डब्बा आ ये तो मिठा देखी ये कौन गोटे मुग ना कौन ये पुणी कौन कुल्थ ना कौन ये गोटे देखो प्याज काउटी सॉरी ये काउटी तो ये सब जिनस पूरा धरिक आसी आगर 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 मिठा वो भय खसे खाऊे मिठाटा कि नहीं हाँ मिठा तो मिठाटा केंदे लगुचे मिठा लेखन लगुचे हाँ मिलू देखी पार्थे फ्रेंड्स ये माँ पूरा सिझा बादाम भी सिझे दीजी तो बर्तमान खाइबा आ मामू घर को जेबे भी जाए माँ तो सबु बेले दियंती सब जिन तो समस्ते जानी थे बापा घर को गले तो झील को सब दियंती आ फ्रेंड्स देखि पारथो मु वर्तमान आस्थिली एक्चुअली काम बहुत दिन परे आस्थिली एबे तो एमती पूरा चेंज चांज कर दे आरबीआई माने सबु बेले से बायोमेट्रिक मांगुची सब बेले देवा पड़ुची एबे हठात आसीथिली काम चलदला अधा बाटरू लिंक कटिगला कौन करवा आसी गोटे थी साइकेल माने साइकेल आसती आउ जन को धरिकी आसती तो बर्तमान जाऊँ घर को जाऊँ कौन करवा काम तो है जाऊँ जंगल देखी पारे जंगलिया रास्ता रास्ता जाऊँ बहुत आशा नहीं आसती कमटा आज क्लीयर हो भावुली बट सहीटा हो पारानी कौन करवा एमती तो सब आज बोधे वर्षा हो पारे माने खरा मारुची पुणी मेघुआ मेघुआ पाग करुची तो कही हेनी और से दिन तो बहुत जोर धुका माने पवन है राति पूरा बहुत जोर पवन है आज किए जानी से भाया हम कि कौन ठंडे आसला चल तो देखी पारे चल चली भी जाऊँ बेले बेले माने गला बाटर देखी पारे यहाँ गोटे देखली ये हूँ मिटकिली फूल आ जानते ये तार कम कौन मिटकिली फूल यू एक्चुअली जिते खरारे मनकर आसते जंगल को आसते पानी सरी जाइए तो यहीटा को माने कौन कि पीले ना अधा सुस मरी जाए देखी पारे केते गुड़ा है मिटकिली तो ताकू बर्तमान मु ट्राए करी देखो इत्या धीरे पूरा पानी अच्छे देखी पार्टी देखो साइड साइड पूरा पानी अच्छी प्रत्येक थे पानी रुहे यहाँ बर्तमान मु देखिए पीबी मीठा मीठा लगुच देखो केते गुड़े अच्छे ओह भाई पूरा मीठा चीनी भाया मीठा ये एक्चुअली मु छोट बेले जो आसती ना जंगल आसलु तो यहाँ देखो ये पूरा पानी अच्छे देखो पूरा भरी पूरा पानी भाया
एमती पिया हुए बहुत बहुत मीठा लगे जंगल बहुत किसी अच्छे खाଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଜଙ୍ଗଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଏଇଟା ପୁରା ରାସ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡ଼ରେ ଏଇ ଗଛଟା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ତାର ଗଛଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଥିବ ଏଇ ଗଛର ନାଁ ତ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗଛର ପୁରା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ହେଇଛି ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିବେ ପାଣି ସରିଯାଇଥିବ ହଠାତ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ପୁରା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଏଠି ପାଣି ମାନେ ମିଠା ବି ରହୁଛି ନା ତ ସେମିତି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଏଇ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଏ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ମାନେ ପିଇଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣିଟା କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏଭଳିଆ ହିସାବରେ ପାଣି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ବି ପାଣି ବାହାରିବ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ହେଲା ଏଭଳିଆ ହିସାବରେ ପାଣି ରହୁଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବି ପାଣି ଅଛି ସବୁଥିରେ ପାଣି ପୁରା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭରି ଭରି ହେଇକି ପାଣି ରହିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ପାଣି ବାହାରିବ ବହୁତ ମିଠା ପୁରା ପାଣିଟା ଏଇଟା ରୁହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଓ ଭାଇରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବି ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଇଛି ଏଥିରୁ ବି ପାଣି ବାହାରିବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ତାର ଦେହରୁ ବି ପାଣି ସବୁଥିରେ ଅଛି ଭରି ଭରି ହେଇ ରହିଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ ବି ଅଛି ଏ ଭିତର ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ଏଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ କେଉଁ ଗଛ କହିଲେ ଦେଖି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେଉଁ ଗଛ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ଏଇଟା ଏ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଭଲିଆ ଗଛ ଏ ପୁରା ଖରା ଦିନେ ହୁଏ ହେଲା କି ଇଏ ବି ପୁରା ପୁରା ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ ତ ଲଙ୍କା ଭଳିଆ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ହାତ ବି ପାଉଛି ଏଇଠି ତୁଳିକି ଖାଇବେ ଆଉ ଖରାଦିନେ ଏଥର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଏଇଠି ପ୍ରାୟତଃ ଲଙ୍କା ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଲୁକ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଳ ଗଛ କେମିତି ପୁରା ଧାରେ ଧାରେ ରହିଛି ମାନେ ବାକି ଏବେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହିଁକିନା ଖରାଦିନ ଆସୁଛି ନା ପୁଣି ମାନେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ିକି ପୁଣି କଅଁଳିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଳ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଯେଉଁ ହେଇଛି ପୁରା ନୂଆ ପୁରା ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ବହୁତ କାଜୁ ଗଛ ଅଛି ଭିତରେ ଆଉ ଏଠି ଭାଲୁ ଆସେ କହନ୍ତି ଭାଲୁ ମାନେ କାଜୁ ଖାଇଥାଏ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଭାଲୁ ତ କାଜୁ ତ ଭାଲୁର ବହୁତ ପ୍ରିୟ କାଜୁ ଖାଇ ଯାଇଥିବ ଭାଲୁ ବସିଥିବ କେମିତି ହବ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆମର 8:30 ପାଖାପାଖି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଘରେ ତ
गोटे प्रिंट कर सेटा बर्तमान प्रिंट करुँची आउ गोटे जिनस देखेबी आपन को मोर गोटे आउ गोटे माने पीसी आग तो लैपटॉप थी गोटे पीसी रे गोटे आसीगला तो ସେଇଟା देखेबी आपन को ये गोटे मोर पीसी आसीगला तो ये देखंतु एमती किसी सेटअप अच्छी आ ये तो मोर लैपटॉप थिला आग तो आपण मैंने देखी थे ये भी कनेक्शन कर देछि ये पूरा कनेक्शन कर देछि आ देखि पारथि प्रिंटर तो सीधा प्रिंट करवार अच्छे से बाहर 150 पेज बाहर करवार अच्छे आ देखंतु आ मो पीसी ले केमती हेछि ये तो मॉनिटर देखंतु ये पूरा बहुत बड़ स्क्रीन ये देखंतु टिके छोट जे ये पूरा देखंतु पूरा बहुत बड़ आ बहुत बढ़िया फंक्शन करछि ये भी जाऊँ कम करदे सारा पर जी खाई देना वीडियो एडिटिंग करवा ये तो जानी थी मोर गोटे छुटिया गोटे रूम अच्छी तो भाया ये मो ऑनलाइन जहाँ भी काम अच्छी से करे फ्रेंड्स ये तो किसी जीरो ब्लॉग आशा करी फ्रेंड्स वीडियोटा भल लगी जो वीडियोटा भल लगी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट जाए देखिथिबारु थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज एति की पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे थैंक यू फॉर वाचिंग माय ब्लॉग बाय।